अस्सलामु अलैकुम। सरकार की आमद मरहबा, আমার সাথে বলেন মরহাবা মরহাবা মরহাবা। এত বড় মজমা দেখে একটা প্রতিযোগিতা দিতে ইচ্ছা করতেছে আপনাদের মধ্যে। দিব একটা প্রতিযোগিতা আপনাদের মধ্যে, যেভাবে তাকবীর হয়েছিল। আমার ডান পাশে ভাইরা, মাঝখানে ফাঁকা জায়গা আছে, সুবিধা হয়েছে। ডান পাশে ভাইরা আগে চিৎকার করে মারহাবা বলবেন, পারবেন না ইনশাআল্লাহ? আমরা সবাই একটু গলাটা ঝাঁকায় নি। রাসূলুল্লাহর মুহাব্বতে আজকে আমরা গলা ছিঁড়তে রাজি আছি কিনা? আমরা আজকে প্রত্যেকে রাসূলুল্লাহর ইশকে চিল্লায় গলা ফাটায় দিব ইনশাআল্লাহ। কারা কারা পারবো হাতটা দেখাই। ডান পাশে ভাইরা চিল্লায়া মারহাবা মারহাবা। বাম পাশে ভাইরা কি পারা যাবে ইনশাআল্লাহ? আমি বলবো সরকার কি আমদ, ঠিক এরকম ভাবে আরেকটু জোরে সোরে শুনতে চাই মারহাবা। ডান পাশে ভাইদেরকে লাস্ট সুযোগ দিচ্ছি, সরকার কি আমদ। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ তাবারাক রহমান। বাম পাশে ভাইরা কি পারবেন? দেখি তো, সরকার কি আমদ। কারা বিজয় আজকে বুঝতে পারতেছি না ঠিকভাবে। ডান পাশ না বাম পাশ? ডান বাম বুঝি না, আমার তো দুইটাই মানে সিমিলার মনে হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ, রাসূলুল্লাহর আশিক হিসেবে আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কবুল করুন, সবাই বলি আমিন। ডান বাম পিছনের সামনের প্রত্যেকে চিল্লায় বলবো সরকার কি আমদ। আর চিল্লা সরকার কি আমদ, দিলদার কি আমদ। পিছনে বাইরে চিল্লা সরকার কি আমদ, দিলদার কি আমদ, আকা কি আমদ। সবাই চিল্লা आका के आमद, दाता के आमद, हुजूर की आमद, पुर नूर की आमद। सब मिलकर बोलो, सब झूम के बोलो। शहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं गैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतने भी न थे कावे की मिंबर से, कि इतने में सदाई के अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका के आमद, दाता के आमद, हुजूर की आमद, पुर नूर की आमद। सब मिलकर बोलो, सब झूम के बोलो। इन्हें खुदा ने किया है अपने मुल्क का मालिक, इन्हीं की कब्जे में रब के खजाने आए हैं। इन्हें खुदा ने किया है अपने मुल्क का मालिक, इन्हीं की कब्जे में रब के खजाने आए हैं। जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे, जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे। करीन है ये खजाने लुटाने आए हैं। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका के आमद, दाता के आमद, हुजूर की आमद। चलबे इंशाल्लाह। नूर वाला आया है जश्न मनाओ मिलके, नूर वाला आया है जश्न मनाओ मिलके। अस्सलामी जाने आलम, अस्सलामी माने आलम, शाहिदी सुल्ताने आलम, सलावातुल्लाहि अलैका। वादी मक्का वादी तैबा और दुनिया के वादी, वादी मक्का वादी तैबा और दुनिया के वादी। आमिन नबी के घर आए हैं महकी डाली डाली। सारे नबी ये कहते हैं, सारे नबी ये कहते, चलो जश्न मनाओ मिलके मिलके मिलके। झंडे लगाओ सब गलियां सजाओ, सरकार के नारे लगाओ। है जश्न नबी रौनक है लगी, दिल जान से सारे गाओ। झंडे लगाओ सब गलियां सजाओ, सरकार के नारे लगाओ। है जश्न नबी रौनक है लगी, दिल जान से सारे गाओ। सरकार की आमद, आठ जोरे सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका के
हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, सब मिलकर बोलो, सब झूम के बोलो। চলবে ইনশাআল্লাহ। আরেকবার জোরে সোরে আপনাদের জন্য মারহাবা শুনতে চাই।